ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସାର୍। ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅପଡେଟ୍ ନେଇଥିଲୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିଛି, କଣ କହିବେ, ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି? ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ଯୋଉ ମେଜର ପ୍ରଭାବଟା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପଡ଼ିବାର ବେଶୀ ସମ୍ଭାବନା ହଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଂଶିକ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମେଜର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବେ ସେ ପ୍ରଭାବଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଂଶିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ 28 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ ଆଂଶିକ ବହୁତ ହାଲୁକା ବର୍ଷା, ଟିକେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ରହିପାରେ। ଆଉ ଆଜି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ସମ୍ଭାବନା ବି ବହୁତ କମିଯିବ। ଆଉ କିଛିଟା ଜାଗାରେ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିପାରେ। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆର ପ୍ରଭାବଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମିଯିବ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଯଦି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବେ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ରହୁଛି କାରଣ ଗୋଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କ୍ଷେତ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନେକ୍ସଟ 48 ଘଣ୍ଟାରେ। ସାର୍, ଯେମିତି କି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ କାହିଁକି ହୁଏ? ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼କୁ ନେଇକି କଣ କହିବେ, କଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ତ ଏହାର କାରଣ କଣ? ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ହେଲା ଆମର ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟା ଆମର ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିଥାଏ, ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର କି ଆରବ ସାଗରରୁ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥିତିଟା ଥାଏ ସେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଆସିଥାଏ। ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଅଛି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତ ଦିନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆସି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ, ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରକୁ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ଆଉ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବର୍ଷା ତୁଷାରପାତ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଗରମ ଦିନରେ ଯୋଉ ବରଫ ସବୁ ତରଳି ଯାଏ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଦ୍ୱାରା ସେ ବରଫରେ କିଛିଟା ଆମର ଯୋଉ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣ ତାର ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଦେଖିବେ ସେ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ବିଷୁବରେଖା ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯୋଉ ବାୟୁର ଯୋଉ ତାପମାତ୍ରା ତାରତମ୍ୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ ପୋଲାର ଭର୍ଟେକ୍ସ, ସେଥିରୁ କିଛିଟା ଅଂଶ ବେଳେ ବେଳେ ଛିଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଇଥାଏ ସେ କିଛିଟା ଆହୁରି ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଆମର ଆରବ ସାଗର ଅଛି ସେଠୁ କିଛିଟା ଆର୍ଦ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ 27ରୁ 29 ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଉ ତୁଷାରପାତ କଣ୍ଡିସନ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଲାଗୁଛି ପଛକୁ ପଛ ସିଷ୍ଟମ ରହିବ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼। ଏବେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଅଛି, 2 ତାରିଖ ଦିନ ବି ରହିବ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼, ତାପରେ ପୁଣି ଲାଗୁଛି 5-6 ପରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପଛକୁ ପଛ ରହିଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବାଦଲ କଣ୍ଡିସନ ଆଉ ମେଘୁଆ ଆକାଶ, ତୁଷାରପାତ, ଥଣ୍ଡା, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ବେଳେ ବେଳେ ପାଇଥାଏ ତାର ପ୍ରଭାବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭାବ ଆଂଶିକ ରୂପେ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆ ପରେ ପରେ ଆମର ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସାର୍, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହେଇସାରିବା ପରେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ରାତି କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉ ଶୀତ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ହବା କଥା ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କାହିଁକି? ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କି? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହୁଏ କି ଆମର ବାଦଲ କଣ୍ଡିସନ ରହିଲେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବଟା କମିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଏ ବର୍ଷର ଶୀତର ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛୁ।
जदि विगत वर्ष सहित आपण तुलनात्मक भाव में नेबे तापर जदि ए वर्ष आपण शीत को आलोचना करेंगे ताहले हमर बंगोपसागर सक्रिय बहुत थिला हमर जो गोटे लघुचाप क्षेत्र घूर्णिबलय 12 ରୁ 25 तारीख रहिला वर्तमान आमर सेमती गोटे पश्चिमा झड़ प्रभाव रोचे जदियो वर्षा दौनी कि बादल किछटा सृष्टि करिवो उत्तर पश्चिम दिगर जो वायुर प्रभावटा को सीधा सड़क ओडिशा उपरकू आनिबाकू दौनी तेणु आपण शीतर जदियो आंशिक प्रभावटा पाउचंदी किंतु बेसी शीतर प्रभाव पाउना कारण वायुर जो चलनटा होउची ते ठंडा और शुष्क वायुटा सीधा सड़क ओडिशा को आसुनी द्वितीय कथा हला बंगोपसागर जदियो टिके निष्क्रिय हेलानी किंतु तथापि गोटे घूर्णिबलय क्षेत्र अच्छी जो अरब सागर रू भी मध्य जो वायुर चलन होउची दक्षिण पश्चिम दिगरु आ बंगोपसागर दक्षिण पूर्व दिगरु किछटा आर्द्रतापूर्ण वायु मध्य ओडिशा को आसुची आ से जेतबेले उत्तर पश्चिम दिगरु जो वायु सहित जेतबेले संश्लिष्ट होउची बादल सृष्टि करूची तेणु शीतर प्रभाव एतेटा पड़ुनी किंतु परिस्थिति रे आउ जदि आपण देखिबे 24 ରୁ 48 घंटा ता भितर परिस्थिति रे टिके सुधार आसीजिवो माने हमर बादल कंडीशन सब क्लियर हो जिवे गोटे मत लगुच गोटे गुरुचाप क्षेत्र अरब सागर ऊपर सृष्टि हबो तापर जो उत्तर पश्चिम वायु जो प्रभावटा रहिबो से संपूर्ण ओडिशा और केंद्रीय भारत को प्रभावित करिवो तेणु आपण जो 31 तारीख राति परठू मत लगुच शीतर प्रभावटा बढ़िबो आउ सेटा टिके बलवत्तर रहिबो जनवरी मत लगुच 5 पर्यंत कारण 5 परे परे पश्चिमा झड़ तो गोटे आसूची ता सहित भी गोटे घूर्णिबलय क्षेत्र बंगोपसागर मध्य रही पारे किंतु ओवरऑल आपण जे देखिबे जनवरी मासरे जो आपण नवेम्बर शीत पाइथिले कि डिसेंबर शीत पाइथिले जनवरी टिके अधिका शीत मिलिबो आउ प्रथम एपिसोडटा पुणी मते लागुची डिसेंबर 30 रु जो रहुची जनवरी 5 ई जो समय सीमाटा रहुची सेही समय रे शीतल प्रभावटा अधिक रहिबार संभावना अछि किंतु ओवरऑल लगुच जनवरी रे टिके अधिका शीत रहिबो कंपेयर टू हमर जदी आपण जो नवेम्बर देखिथिले कि डिसेंबर जो 14 रो 17 15 जो शीत देखिथिले से शीत अनुसार एथरे जो समय सीमाटा रहिबो टिके अधिका रहिबार संभावना अछि प्रथम एपिसोडटा लगुची पुणी 30 रु जनवरी 5 भितर रहिबार संभावना रहउची सर जेमिति कि आपण देखिथिबे तो डिसेंबर मास बंगोपसागर पूरा सक्रिय रोथला किंतु जनवरी मास कथा हमें जदि कहिबा जनवरी मासरे सक्रिय रहिबो ना डिसेंबर तुलना रे टिके कम रहिबो हाँ जदि आपण जनवरी आपण जदि सेप्टेम्बर मासर देखिबे हमरो बंगोपसागर सक्रिय अछि किंतु आपण जो तार जदि मात्राटा देखिबे मात्राटा जो सेप्टेम्बर जो सक्रियता थिला आ कि अप टू डिसेंबर पर्यंत जो सक्रियता थिला आ जो विस्तृतिटा आपण सेटा केंद्रीय बंगोपसागर मध्य लास्ट जो घूर्णिबलयटा हमर गला डिसेंबर 30 रे से केंद्रीय डिसेंबर 25 रे से केंद्रीय बंगोपसागर मध्य सक्रिय रहितला किंतु एबे जो परिस्थिति सृष्टि हबो अप टू मे बी धरि चलंतु जनवरी मध्य भाग पर्यंत तार जो गतिविधिटा रहिबो से मोस्टली आपनकर दक्षिण बंगोपसागर रे सीमित होइकी रहिबो दक्षिण बंगोपसागर सीमित होई रहिले केवल हमर जो दक्षिण भारत पर्टिकुलरली तमिलनाडु केरला ई अंचल ही प्रभावित हेबे उत्तर आउ राज्य मानकर प्रभावित होबार संभावना बहुत कम जदियो बंगोपसागर सक्रिय जनवरी मासटा जक रहिबो किंतु से सीमित होइकी दक्षिण भारत दक्षिण बंगोपसागर रे रहिबार संभावना रहउची ता प्रभाव रे इभिन हमर देखिबे 30 डिसेंबर परे परे हमर दक्षिण भारतर राज्य माने अपन जदि खाली तमिलनाडु आउ केरला किछटा दक्षिण आंध्र प्रदेश को छाड़ी देबे सेमाने भी शीतर प्रभाव रे आसीबे ता जोटा हमर केंद्रीय भारत पूर्व भारत संपूर्ण भारतर अधिकांश राज्य शीतर अनुभूति करिवे कारण जलीय बाष्प जो वायुर प्रभावटा से सीमित हो जिवो केवल हमर दक्षिण भारत रे तेणु जदियो बंगोपसागर सक्रिय रहुची जनवरी किंतु प्रभावटा हमर जो अधिकांश स्थल भाग रे पड़िबार संभावना बहुत कम तेणु उत्तर पश्चिम वायुर प्रभावटा बेसी रहिबो दीटा जिंस हबो शीत हबो ता सहित भी हमर पश्चिमा झड़र प्रभाव रहिबो एई दीटा जिंस मते लागुची जनवरी मासरे अधिकांश भारत रे जो केंद्रीय भारत पूर्व भारत रे उत्तर भारत रे पड़िबार संभावना रहउची आपण जो लघुचाप क्षेत्र कहले सेटा केवल मते लागुची सीमित होइकी तमिलनाडु आउ केरला दक्षिण आंध्र प्रदेश ई अंचल रहिबो तेणु शीतर प्रभावटा बेसी प्राधान्य रहिबो आ 2-3 वीक पर्यंत